डोडो टीवी गाँव में गोटे बहुत बड़ महल थिला जोटा बहु वर्षरू खाली थिला। रामदीन तार केयरटेकर थिला। महिब को केउठारू रामदीन विषय जना पड़ा। सी ता सह देखा करने गला। मते भड़ार एक घर नेबार अछि। देखि जातु घर बहुत सुंदर मेंटेन अछि। घर मालिक सहर रे रहंती। ठीक अछि आपण हमको घर देखि दियंतु। घर पसंद आसिला आमे शीघ्र शिफ्ट करबा को चाहूछु। आमे माने काली जिनिस नेकी आसुछु। एठी मते सप्ताह भीतर जॉइन करिवार अछि। महिप्र जॉब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रे थिला। अधिक समय ताकू जंगल रे थिवा गेस्ट हाउस रे रहिबा को पडुथिला। से माने जिनिस सहित घर को आसी गले। कोठु आरंभ करिवि? जिनिस रखी महिप चाली गले। मु एकुटिया सब केमिति करिवि? रश्मि चिंतित ही कहूथिला। तेबे कबाटरे गुटे पिला आसिला। मैडम आपण का पाखरे किछि काम अछि कि? रश्मि को लागिला जेमिति भगवान निजे आसीगले तार सहाय्य पई। हां अछि ना घर सजेबार अछि सजे दब। दी कुह को जिनिस कोठी रखिबार अछि? तम्मे किए कोठी रुह? मोना रवि मुई आखा पाखरे सफासफिर काम करे। कोठी भी रह जाए कोठी भी खाई दिए। काम कहंतु मु आपण का घर सजेई देबी। से बॉक्स को खोलो। रवि कार्टून खोलिला। तेबे ताको पछाड़ी के मारिला। से चित्कार करी दीदी मते काहे की मारिलो? मु तुमको कोन पई मारिबी? आ एठी तो केही भी नाहंती। तेरे पुणी थरे के चापुड़ा मारिला ताको। और तार चारि पाखरे पड़न पुणी थरे मते के मारिला? दीदी मते बंचाओ। ये कोन? एवं से डरी से घर चली गला। एबे मु कोन करबी? राति रे दुई जन माँ पुआ सोई गले। राति रे अंश को शोष लागला। से उठी रोसई घर गला ओ पानी पाई ग्लास उठेला। तेबे ताको किए पानी ग्लास देला। से किंतु पानी पीगला। पुणी हसी सोई। पर दिन जेबे रश्मि उठिला तेबे अंश रातिर पूरा कथा कहला। से अंशर भ्रम भाविला। भोजन सारिला परे से जिनिस सजेबा आरंभ कला। जेमिति से झाड़ू उठेला सेमिति जोर पवन सहित सुखिला पत्रे घर पूरा घर आहरी असर होइगला। जेमिति लागिथिला जेमिति घर भितर बारंबार झड़ आसुछि। गमला ओ माटा पड़गला। बारंबार एमिति हेउथिबारु रश्मि चिंतित होइगला ओ भाविला जे सतरे ए घरे किछि अछि कि? संध्यारे महिप जेतेबेले घर को आसिला। महिप एटी किछि तो अछि। जेबे भी जिनिस कोली सजेबा को जाउची किछि ना किछि बाधा आसी जाउची। मते काली सकाळ ही ड्यूटी पई बाहरिवार अछि। एमिति कथा कहनी। तापरे राति रे समस्ते सोई गले। अंश राति रे उठिला। पूरा घरे बुलिला। ओसे सही महिला को खोजिला। तेबे हठात ता आगकु से तार नख बहुत बड़ थिला। से तो भयानक अंश डरी जोर रे चिल्लैला। तापरे माँ बापा न उठी जानतु एया भाभी चुप हो गला। ओ साहस करी पचारिला तुमे किए? कौन तुमे आम घरे रहउछ? ई घर मोर। तोटे मोटार डर लागिलानी। डर कौन पाई? तुमे भी तो माँ भैया ना। बस तुमे बहुत दिन गाधेन नख काटेन आ टिके मैनर शिखिबार आवश्यक अछि। तू मते मैनर सिखाई देबो की? हां किंतु माँ तुमठू डरुछि। पापा छुट्टी में अन्य घर खोजिबे। एबे तमे कुआडे भी जीवनी।
ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଘର ସଜାଇଦେବା ତାହେଲେ ବୋଧେ ମା ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ବଦଳି ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଘର ସେଟ୍ କରିବାକୁ ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ଇଏ ତ ଚୁଟକିର କାମ। ବେଗିଙ୍ଗା ସଜେଇବାରେ କେତେ ସମୟ ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମହିଳା ନିଜର ହାତ ଉଠେଇ ପୁରା ଘର ସଜେଇ ହେଇଗଲା। ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଫଟୋ, ଶୋପିସ୍ ସବୁ ସଜେଇ ହେଇଗଲା। ଆଣ୍ଟି ତୁମେ ଯାଦୁ ଶିଖିଛ କି? ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତୁମେ କେମିତି କରିଦେଲ? ୱାଓ! ବାସ୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ତ ମାଆକୁ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ଦବୁନି। ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବ। ପରଦିନ ରଶ୍ମି ଆଉ ମହି ଉଠିଲେ ଆଉ ସଜେଇ ହେଇଥିବା ଘର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଏସବୁ କିଏ କଲା? ଏ ଚମତ୍କାର କେମିତି ହେଇଗଲା? ମା ମୁଁ କରେଇଦେଲି। ଏବେ ଘର ବଦଳିବାନି, ଏ ଘର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଚାଲ ଭଲ ହେଲା, ଯେମିତି ବି ହଉ ଘର ତ ସଜେଇ ହେଇଗଲା, ଚିନ୍ତା ଶେଷ ହେଲା। ରେ ଅହଂସ ଆଉ ସେ ପିଶାଚିନୀ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆଉ ଖେଳୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରର ଦରକାରକୁ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଂଶ ନିଜ ମାଠାରୁ ସେ ପିଶାଚିନୀର ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ବନାଉଥିଲା ଓ ତାକୁ ନିଜ ସହିତ ବସେଇ ଖୁଆଇଲା। ତାର ନଖ କାଟିବା, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କହିଲା। ସେ ପିଶାଚିନୀ ତାର ସବୁ କଥା ମାନୁଥିଲା। ରଶ୍ମିକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଅଂଶର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଖାଇବା ମାଗୁଥିଲା, ଭଲରେ ଖାଉନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ମହିଳା ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଅଂଶ ଦିନେ ବାହାରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲା, ତାର ବାଲାନ୍ସ ବିଗିଗଲା ଓ ସେ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ପଡ଼ିଗଲା। ରଶ୍ମି ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଅଂଶ ସାଇକେଲରୁ ଗଳି ଅଚେତ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲେ। ସେଠିକାର ଲୋକେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା ବାଲି ମାରିଦେଲା। ସେ ମହିଳା ଅଂଶ ସହିତ ସେଇଠି ଥିଲା ଓ ଏମିତିକା କଥାରୁ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଥିଲା। ଯେବେ ଡକ୍ଟର ଆସି କହିଲେ ଯେବେ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ମହିଳାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ମହିପ, ଆମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲୋକେ ଏ ଘରକୁ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା କହୁଥିଲେ। ମା ମୁଁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ଆଣ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ। ସେ ଆଣ୍ଟି ମୋ ସହିତ ଥିଲେ, ଆଣ୍ଟି ମୋ ହାତ ଧରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନ? ଆଗକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ନା ତୁମେ ଭୂତ ହେଇପାରିବନି। ତେବେ ସେ ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ ପିଶାଚିନୀ ହିଁ ଅଟେ। ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ମୋ ଦୁଇ ପୁଅ ପରସ୍ପର ସହ ଲଢ଼ି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ହଂସ ଭଳି ମୋର ବି ଗୋଟିଏ ନାତି ଥିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳାରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି। ତଡ଼ପି ତଡ଼ପି ମରିଗଲି। ଆଉ ଆଜି ଯାଏ ମୋ ଆତ୍ମା ବୁଲୁଛି। ତମର ପୁଅ ହଂସ ମୋର ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସେ ମୋତେ ସେ ଇଜ୍ଜତ ଦେଲା ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ତଡ଼ପୁଥିଲି। ଏବେ ଏ ଘର ତାର। ତମେ ମାନେ ଏଇଠି ରହିବ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି ପ୍ଲିଜ୍। ମୋତେ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ମୋ ମୁକ୍ତିର କାରଣ। ଏମିତି କହିକି ସେ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ହଂସ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ରଶ୍ମି ଆଉ ମହିପ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନର ହାଇୱେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସହର। କହନ୍ତି ସେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଲୋକ ଜୀବିତ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଭାଇ, ବୁଲି ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିବା। ଚାଲ ରାଜସ୍ଥାନ ଯିବା। ଚାଲ ତାହେଲେ ବେଗ୍ ପେକ୍ କରିବା, କାଲି ସକାଳେ ବାହାରିବା। ବିକି, ତୋ ଭାଇ ଆସୁଛି କି? ଆରେ ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଥେସିସରେ କାମ କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ଯାଅ। ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ରାହୁଲର କାରରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜସ୍ଥାନର ରାସ୍ତା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ହାଇୱେରୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରୁ ମିସବ୍ୟାଲେନ୍ସ ହେଇ ତଳକୁ ପଳେଇଲା। କାର୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କରୁଛୁ କରନ୍? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବୁ ନା କ'ଣ? ଭାଇ, ଆଗକୁ କୁକୁର ଆସିଗଲା ତ ଗାଡ଼ି ରହିଗଲା। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଖପାଖରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ମାଟି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ରାତି ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଥକି ଯାଇଛୁ। ଚାଲ ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିବା। ହଁ, ଆମ ପାଖରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ବି ତ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇଠି ରହିବା ଠିକ୍ ହବ। ଗାଡ଼ିରୁ ଜିନିଷ କାଢ଼ି ନିଅ। ତିନିହେଁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧି ନେଲେ। କିଛି ସମୟ ଗଡ଼ିଲା ପରେ, ଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖ।
अरे हाँ तो एति अंधार रे आलुओ केमिति चलो देखि आसीबा बोधे सेठी घर थिबो। तीन जण से आलोक आड़कू बढ़िबाकू लागिले। शेषरे तांको सामने हॉस्पिटल टीए थिला। से तीन जण हॉस्पिटल भीतर को पशिगले। एते निछाटिया अंधार स्थान रे हॉस्पिटल? हाँ सांग बाहर एते अंधार आ एठी आलुओ ही आलुओ। हॉस्पिटल रो चारिपटे देखु देखु तीन जण अलगा अलगा हे गले। आउ पुणी सबुठी पूरा अंधार हो गला। हठात सेते बेले गोटे जोर रे चित्कार टी सुनागला। से तीन हे जोर रे दौड़ी जाऊ जाऊ निज भितरे बाड़े हे गले। मु सेठी किछि देखिली। अरे ए जागा किछि ठीक नहीं, शीघ्र एठारु जीवाकू हबो। जेमिति सेमिति तीन जणन को बाहरिबार रास्ता मिल गला। किंतु सेमाने जेमिति बाहर को बाहरी थांते पछरु एक शब्द आसिला। कुआड़े जाउछ? तुमको एठो बाहरिबा सहज लागुची? जम्मा नुह, एठो केही बंची के जाइनी। आजी 3 वर्ष बीतीगला से घटना को, किंतु आज भी कौनसी मनीष से सहर को राति रे जाए। तार परिमाण सेया हुए, किंतु गोटे पिला थिला जिए निज काम छाड़ी से सहर विषय रे इंटरनेट रे पढ़ुथिला। एही सहर विषय रे बहुत भयंकर सूचना इंटरनेट रे अछि। सोनू पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उपरे रिसर्च करूथिला। बहुत किछि जानिला परे सेठिके जिबार प्लान करूथिला। अरे विक्रम चल से सहर को बुली आसीबा। ना भाई मते डर लागे, आ सेमिति भी से जगाटी भयंकर, मु जमा जीविनी। सोनू निज मन को दृढ़ कला आउ एका ही जीवा पाई निश्चय कला। से निज सहित विभिन्न प्रकार जिनिस धरी नेला। ताले एटा सेही सहर। सोनू निज बेगरु गोटिए इलेक्ट्रोनिक मीटर बाहर कला आउ ताकू नहीं आगो को बढ़िला। जेमिति से भूत कोठी होई जाइथिबा हॉस्पिटल आड़कू गला। मीटर रे नाली लाइट सह बीप बीप रो शब्द बढ़ी चलिला। उफ ई जगहटी तो सतरी बहुत विपदपूर्ण। सोनू तथापि आगो को बढ़िला। सोनू हॉस्पिटल भितरे पहुंचू पहुंचू से मीटर बहुत जोर रे शब्द हैला। यह देखी सोनू शीघ्र हॉस्पिटल रु बाहरिबा को चेष्टा कला, किंतु मीटर बहुत बेसी शब्द और नाली लाइट सह फाटिगला। सोनू जानी पारिथिला जे एई हॉस्पिटल टी साधारण नुहे, आउ से हॉस्पिटल टी ता भावना रो बहुत बेसी विपदपूर्ण। एई जगह तो बहुत बेसी भयंकर। मते सत्यता जानिबा को हबो। मते राति पर्यंत अपेक्षा करबा को हबो। सोनू साहस करी सेठी रही गला, किंतु तापरे से कहा सहित फोन रे कथा हैला। सर मु मोर पूरा कैरियर रे एमिति भयंकर जगह देखिनी। हाँ प्लीज मोर सहाय्य करंतु। देखु देखु दिन बीती गला आउ एबे राति हे गला। एबे सेठी परिवेश बदली जाइथिला। जो हॉस्पिटल दिन रे भूत कोठी थिला एबे ताहा राति रे आलुओ रे चमकुथिला आउ रोगी रे भरी जाइथिला। एबे मते जेमिति भी हो हॉस्पिटल भीतर को जीवाकू हबो। सोनू धीरे धीरे हॉस्पिटल भीतर को गला। एठी तो बहुत हैंडिकैप रोगी अछंती आउ डॉक्टर मध्य। बहुत रोगी, डाक्तर आउ अन्य स्टाफ। हॉस्पिटल बहुत बड़ थिला। सोनू ए सबु देखी देखी किछि जिनिस रे बाडे ही पड़ी गला। हठात चारियाडे अंधार आउ निछाटिया हे गला। एठी किछि ठीक नहीं, मते मते बाहरिबा को हबो। से जेमिति बुलिला ता टॉर्च लाइट गोटे भयंकर पिशाची ऊपर पड़िला। सोनू चित्कार कला आउ ता हाथरू टॉर्च तळे पड़ीगला। आहुरी अंधार हे गला। विकटाली आउ भयंकर शब्द सब आसिला। केही बंचाऊ मते, बाहर कर एठारू। विकटालिया शब्द सबु भितरे कबाट खोलिबार शब्द आसिला आउ 4-5टा टॉर्च जलिबार दिसिला। सोनू जदि तू आमको शुणी पारुछु तो कह, आमे आसी गलु तते बंचेबाकू। हाँ सर मु एपटे अछि, मते सहाय्य कर, प्लीज हेल्प मी। जेउ पटरू सोनूर शब्द आसुथिला सबु लोके निज टॉर्च सेई आडकू करिदेले। टॉर्च आलुओ रे पिसाची सोनूर गोड़ धरी टाणुथिला।
आउ सोनू तले पड़ी जाइथिला। एही पिला को छाड़ी दे नहले ठीक हबनी। हा 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 मते धमकी देउछु मूर्ख, एबे तू भी मरिबू। पिशाची हाथरू शक्ति काढ़ी प्रोफेसर को आक्रमण कला। प्रोफेसर पड़ीगला। सेतिकी बेले सेठिकी बाकी अन्य भूत पळै आसिले आउ सोनू को मारिबा पई आग को बढ़िबा को लागिले। शीघ्र से बैग को खोलो, सेतिरे नाली कपड़ा रे जहा बंधा हैछि ताकू काढो नहले डेरी हे जिवो। गोटिए टीम मेंबर से कपड़ारू 4टी लेंबू काढ़िला। से लोकटी हाथरे लेंबू देखी सबो भूत हठात अदृश्य हे गले। सोनू तळे पड़ीथिला आउ सबू शांत हे जाइथिला। थैंक यू सर, जदि आपण टाइम रे आसी न थांते। एबे पर्यंत काम सरीनी सोनू, विपद एबे भी अछि। किंतु भूत तेठू पळेले, पुणी केमिति विपद सर? एही सब भूत एबे खाली एठू जाइछंती। हम भूल पई सेमाने मुक्त हे गले। एबे सेमाने आहुरी भयंकर हे पुणी आसीबे। ताले तांको सामना केमिति करिबा सर? बस एही लॉकेट को निज गळा रे पिंधिबू। प्रोफेसर सभिन को गोटिए गोटिए लॉकेट देले। तापरे सेमाने से हॉस्पिटल रो मेन हॉल रे 2टी लेंबू आउ ता ऊपर किछि मंत्रित जल छिंची रखी देले। आउ शीघ्र दौड़ी जाई सेठी थिबा कोठरी रे लुचि गले। मते किछि ठीक लागुनी, मु ताकू चेता शून्य देखी समस्ते डरी गले। एबे हम पाखरे बहुत कम समय अछि। बेगरू नाली पाउडर काढे की रख, जेमिति मु संकेत देबी पाउडर को सामना को फिंगी देबू। एबे समस्ते से चेता शून्य मेंबर को ही संभाळुथिले। तो सोनू रो आखी हॉल रे थिबा लेंबू रे पड़िला। सर हे देखंतु, लेंबू रो रंग बदली नाली हे जाइछि। जे माने लेंबू को देखोई दिले कि सेते बेले सेठी धुआं हे गला आउ गोटिए बहुत बड़ भयंकर पिशाची आसी गला। तार भयंकर रूप को देखी से समस्ते बहुत डरी गले। जेमिति सेमिति निजको संभाली सोनू पाउडर फिंग। जेमिति सोनू पाउडर फिंगिला। रुह, आमको मुक्ति दरकार। दीर्घ 12 वर्ष हेलाणी आमे कार्य अपेक्षा रे अछु, जिए आमको मुक्ति देव। किंतु एटिकी सेई लोक ही आसिले जाको निज जीवन रो चिंता थिला। आम पाई भाबिबा लोक केही आसिनांती। कौन हेथिला तू सहित? सबु भूत एबे सामना को आसी जाइथिले। मु एई हॉस्पिटल डीन थिली। ए हॉस्पिटल विकलांगों पाई दिन राति काम करुथिला। किंतु थरे अजाणतरे निया लगी दुर्घटना हे गला। बिचारा रोगी विकलांग थिबारु बाहरी पारिलेनी। आउ किछि स्टाफ मध्य बंचेबा को जाई सबु किछि जळी भस्म हे गला। किंतु आमको केही बंचेबा को आसिलेनी। मु तुम मानक दुख बुझी पारुची, किंतु तुमको काहाको मारिबार अधिकार नाही। तेथिपाई तुमको एबे ए स्थान छाड़ी जीवा को हबो। सोनू बैगरू चमत्कारी पाउडर काढ़ी सबु भूतंक उपरे छिंचिला आउ से पिशाची उपरे मध्य। तते मारिबार आशा पूर्ण हैला। एबे मो भाई विकीर आत्मा को शांति मिलिबो। सबु भूत सेठारु धीरे धीरे अदृश्य हेई लुप्त हे गले। गोटिए भयंकर शब्द सहित पिशाची भी पळै गला। तापरे से सहर रे आउ कहारी भी मृत्यु हेनी। किंतु आज भी से भूत कोठी कहारी अपेक्षा रे अछि। 1980 मसीहार कथा। जापान रो योकोहामा सहर रे रहुथुवा लोकंक जीवन हस खुशी रे बितुथिला। बोधे से समय रे दुनियार सबुठु खुशी सहर मानक भितरे थिबा ए सहर जेते सुंदर थिला सेते एठिकार लोक भी। योकोहामा सहरर छोट घरे 25 वर्षर पिला सिंजो आउ ता मां रहुथिले। सिंजोर बापा नथिले, किंतु सेठारे ता मामू रहुथिले। भल थिले। मामू नमस्कार। अरे सिंजो, एथर तू बहुत दिन परे आसिलो। नुआ चाकरी मामू, छुट्टी मिलेनी। सिंजो ता मां को बहुत भल पाउथिला आउ केबे एमिति काम करू नथिला।
ଯେଉଁଥିରେ ତା ମା ଦୁଃଖୀ ହେବେ। ପୁଅ ତୋ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତ ତୁ ଭଲ ଚାକିରି ବି ପାଇଗଲୁଣି, ଭଲ ଝିଅଟିଏ ଦେଖି ବାହା ହେଇଯା। ମା ବାହା ତ ହେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଝିଅ ବି ତ ମିଳିବା କଥା। ସେତେବେଳେ ସିଞ୍ଜୋ ପଡ଼ୋଶୀର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ସିଞ୍ଜୋ ଆଉ ତା ମା ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ। ମୋ ପୁଅକୁ ଇଏ କାହାର କ'ଣ କରିଥିଲା? ଆରେ ମୋ ପୁଅ। ସହରର ପୋଲିସ ତନା ଘନାରେ ଲାଗିଗଲା। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ କିଛି ବି ମିଳିଲାନି। ସୁଜୁକା, ଆଜି ଅଫିସରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ରାତିରେ ଡେରିରେ ଆସିବି, ତୁ ଖାଇ ଶୋଇଯିବୁ। ଓକେ ନୋବିତା, ତୁମେ ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇନବ। ନୋବିତା ପୁରା ଦିନ ଅଫିସରେ କାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ବାହାରିଲା ତ ରାତି 11ଟା ହେଇସାରିଥିଲା। ନୋବିତାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସିବାଲା ତା ଘର ପାଖରେ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଗ ଗଳି ବହୁତ ସରୁ, ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ପାଖରେ ତ ଅଛି, ମୁଁ ଚାଲିକି ପଳେଇବି। ନୋବିତା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାସ୍ତାଟି ନିଛାଟିଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୋବିତା ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ପଛରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ନୋବିତା ଯେମିତି ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା, ତା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଛାଇ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କେତେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସହରର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଭୟ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ରାତି 8ଟା ପରେ ସଡ଼କ ନିଛାଟିଆ ଆଉ ମାର୍କେଟ ଖାଲି ହେଇଯାଉଥିଲା। ସହରର କୋଉ ବି ଲୋକ ପାଖରେ ସାହସ ନଥିଲା କି ରାତି 8ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଜବ କଥା ଥିଲା, କେବଳ ପୁରୁଷଙ୍କର ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ପରି ମରା ଯାଇଥିଲା। କେହି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ନୃଶଂସତାର ସହ କାଟି ଦେଇଥିଲା। ଭାଇ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛି, ଅଫିସ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଘରୁ ବି ବାହାରୁନି। ଭାଇ ମୋର ବି ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଶୁଣିଛି ଗୋଟେ ପିଶାଚି ଅଛି ଯେ ଖାଲି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମାରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ କାହାରି ନା କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଲୋକେ କଥା ଗଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେହି କହୁଥିଲା ପିଶାଚି କରିଛି, କେହି କହୁଥିଲା ଏଲିଏନ୍। ସତ୍ୟତା କାହାକୁ ଜଣା ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା କେହି ଜୀବିତ ଲୋକ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ଯିଏ ବି ଦେଖିଥିଲା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମା 20 ଦିନ ହେଲାଣି କାମକୁ ଯାଇନି, ଏମିତି ତ ମୋତେ ଚାକିରିରୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ପୁଅ, ଜୀବନ ଅଛି ତ ସବୁ ଅଛି, ଥରେ ଏଇ ରହସ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଉ, ତାପରେ ତ ଚାକିରି ବହୁତ ମିଳିଯିବ। ସିଞ୍ଜୋ ନିଜର ଚାକିରିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କିଛି ଜୁଆର ବି ଉଠୁଥିଲା। ମା, ମାଇଙ୍କ ଚିଠି, ମାମୁଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ନା ମା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଥରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ନିଜ ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। ସିଞ୍ଜୋ ନିଜ ମାମୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକାଲ ବସ୍ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମାମୁ ମାଇଙ୍କୁ ଭେଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଲା। ମାଇଁ, ଏବେ ମାମୁଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ପ୍ରଥମରୁ ଟିକେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଚିନ୍ତା ଅଛି। ଭୟର ଚିନ୍ତା? ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା? କ'ଣ କହିବି, ସେଇ ଭୟ। 3 ଦିନ ଆଗରୁ ରାତିରେ କିଛି କାମ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ, ଆଉ ସକାଳୁ ଘର ବାହାରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ମାଇ ବହୁତ ଭୟରେ ଥିଲେ। ସିଞ୍ଜୋ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ଆଉ ଶାନ୍ତ କରେଇଲା। ମାଇଁ, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରିବନି, କାଲି ମାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସିବି। ଠିକ ଅଛି ସିଞ୍ଜୋ। ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଘଣ୍ଟାରେ ସେତେବେଳେ 10:30 ହେଉଥିଲା। ସିଞ୍ଜୋ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘର ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଲା। ୟୋକୋହାମାର ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା, ଦୂର ଦୂର ଯାଏଁ କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ, ଆଉ ଘର ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଗାଡ଼ି ବି ନଥିଲା। ସିଞ୍ଜୋକୁ ଟିକେ ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପଛରୁ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଲା, ସିଞ୍ଜୋ। ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲା, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦୂରରୁ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ସିଞ୍ଜୋ ହାତ ଦେଖେଇ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିଲା। ବାଇକ୍ ଆସି ସିଞ୍ଜୋ ପାଖରେ ରହିଗଲା। ମୋତେ ମେଡିସିନ ସ୍କୋୟାର ଯିବାର ଅଛି, ତୁମେ ଯେତେ ଦୂର ଯିବ ମୋତେ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦିଅ। କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନଥିଲା ଯିବାକୁ, ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଗଲ, ନହେଲେ କେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ବୋଧେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୋର୍ କରୁଛି, ସରି।
एठी कहीं अटकिल कौन तुम गंतव्य आसीगला मोर नुहे तो गंतव्य आसीगला मु बुझी पारुनी तुमे किए मु तो मृत्यु सिंजो ता मुह देखि बहुत डरीगला आखि बंद करिनेला आउ से थरिबाकू लागिला मते छाड़ी दियो मते जीवाकू दियो मते जीवाकू दियो छाड़ी देवी किंतु गोटे शर्त अछि ताते मो आखिरे आखि मिसेई कथा कहबाकू हेब कि कौन मु सुंदर उत्तर जदि भल लागिब त जीवाकू देवी नहेले मृत्यु भयरे सिंजोर अवस्था बहुत खराब थिला जेमिति सेमिति से आखि खोलिला तापर से झीर भयंकर रूप देखि सिंजोर चित्कार बाहरी गला कहती से चित्कार पूरा सहर शुणिथिला जना नाही से कोठु आसीथिला कि तार मृत्यु केमिति हेइथिला एबे किंतु 2020 एबे मध्य योकोहामार रास्ता रे केबे केबे से मिल जाए औ पचारे कौन मो सुंदर प्लीज आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एमिति आहुरी भल भल कहानी पाई थैंक यू।